Chers concitoyens et chers concitoyens, notre Algérie est en train de vivre un moment crucial. La dévastante crise économique d'un côté et le coronavirus de l'autre côté. Nous sommes appelés à unir nos efforts pour parer à deux obstacles que le pouvoir actuel n'arrive pas et n'arrivera jamais à parer à cause de l'incompétence de ses composants. Avant de rentrer dans le vif du discours, je vous laisse entendre Monsieur le ministre de la Santé nous présenter la situation sanitaire actuelle face au Covid-19 en Algérie. À tout de suite. مدن ممكن تستعمل نفس الكواسي الماء. في كل مدينة 15 مدينة فيها مقر للكشف بالوسائل الحالية. طيب الآن بالنسبة لهذه الأرقام أيضا حالات الازدياد في الإصابات المعلنة حتى الآن، يعني إلى أين وصلت الجزائر؟ الإصابات التي اكتشفت يوم الجمعة كان في حدود 419 حالة إصابة و22 حالة وفاة، هذا الأرقام التي أعلنت يوم الجمعة. هل ترى أن الأرقام في المرحلة المقبلة مرشحة للارتفاع أكثر؟ لا، احنا نرتقب بالطبع ككل الدول. نشوف الولايات المتحدة وبعض الدول إلا الصين اللي فيه استقرار. احنا حقيقة اللي احنا نعرف اللي كيف نقولها، احنا لما كنا مع البداية كانوا 2 أو 3، ومن بعد يكونوا 6 أو 7، ومن بعد 10، ومن بعد 20، لما نكونوا في رقم 1000 يرتفع أكثر، بعد ال1000 تكون بال100 أو ال200 وأكثر. وهذا ازداد لأن فيه مراكز أخرى جديدة اللي فيها الكشف بالتشخيص بالبيولوجي PCR. كان عندنا الPCR، ما كانش عندنا، كان عندنا اللي في معهد باستور، حاليا في مدن عديدة. إذا في أشخاص كثيرة اللي تخضع للكشف، وإحنا ننتظر عدد يزداد أكثر. على حسب ازدياد حالات الكشف عن الفيروس يمكن إعلان حالات أو أعداد أكبر، لكن برأيك هل الحكومة الآن مستعدة، اتخذت الإجراءات اللازمة لاحتمالات لا قدر الله لو تكون الأعداد أكبر ويكون هناك توجه نحو المستشفيات بشكل أكبر؟ هل الحكومة مستعدة من ناحية الأسرة، من ناحية أجهزة التنفس الصناعي، من ناحية ربما أيضا أجهزة الوقاية والحماية؟ طيب، احنا كان فيه مجلس حكومة ومجلس وزارة، وكان تعليمات من طرف السيد رئيس الجمهورية لاستعمال كل وسائل مادية أو مالية أو بشرية لمحاربة هذا الوباء. حاليا نحن في استعداد في كل المستشفيات، عدد كبير من الأسرة، نعم، عدد كبير من أجهزة التنفس الاصطناعي. نعم. المشكل هو الكميات، كميات الكمامات أو آلات الأجهزة الاصطناعية، الأجهزة التنفس كلها مستوردة من الخارج، وإحنا ننتظر طائرات، كل يوم طائرات، وكل يوم ننتظر نزيد في المخزون أكثر. حاليا مخزوننا أكثر من السابق، وإمكانياتنا حاليا تعطينا قدرة لمواجهة الوضع الحالي، لكن نحضر في نفوسنا لأكثر. و بعد كيف أقول لك، بعد لا اسمح لي عربيتي شوية، أنا كل دراستي بالفرنسوية بالطبع. لا، كل إمكانيات محضرة. الشيء اللي هو يشجعنا كثير هو استعداد كل الأطباء، كل المستشفيات عبر كل وطن، وفيه داخل وزارة الصحة 3 خلايا، 3 خلايا فيها كل خلية فيها 10، هي تتعامل مع كل الولايات، مع كل الجزائريين برقمنة جيدة عصرية، وحاليا نتحكم على كل المستشفيات وعلى كل عدد المرضى. مستشفيات كلها مستعدة وكل الأطباء مستعدة، وعدد آلات الكشف كلها. اليوم ننتظر طائرة فيها 100,000 إلى أي مدى وسيلة للكشف، وننتظر ملايين
ربما أيضا الرئيس الجزائري تحدث عن أنه كل العتاد متوفر، لكن ربما قد يكون هناك بعض الاختلالات في التوزيع فقط في آخر حوار مع وسائل الإعلام. Vous avez bien entendu, Monsieur le ministre de la Santé, vous avez bien entendu ses préoccupations, vous avez bien entendu la description de la situation actuelle et des possibilités de notre état actuel, qui sont des possibilités très minimes et qui ne pourront pas suffire pour le futur de cette pandémie qui est en train de s'élargir. Ce que je voudrais souligner ici, c'est qu'on a pris des initiatives comme le confinement partiel, qui n'est pas suffisant, et surtout selon le comité scientifique, qui a insisté à ce que en Algérie soit adopté le confinement total, comme il est fait actuellement dans toute l'Europe, où je vis actuellement. Donc, un confinement partiel ne sert absolument à rien du tout. Il ne sert qu'à créer des problèmes comme ceux que vous allez voir maintenant dans les vidéos qui vont venir. Ce qu'il faut actuellement, c'est un confinement total, mais il faudrait enseigner et indiquer, donner des instructions à la police, à la gendarmerie, aux pompiers qui doivent être disponibles durant les heures de confinement, doivent être disponibles à 100%, plus que durant les heures, parce qu'actuellement il n'y a plus de Hirak, donc tout le monde est chez lui. Donc, au moment où il y a le confinement, ces services-là doivent être disponibles pour la population. Il peut y avoir des questions de santé, des questions d'urgence, etc. Donc ces gens-là, ces institutions-là doivent être disponibles pour la population en cas de besoin. Et surtout, il faudrait que la gendarmerie ne reste pas dans son confinement à l'extérieur des villes pour faire des PV pour des personnes qui malheureusement ne peuvent pas faire autrement. Un ouvrier ou un transporteur qui a l'habitude de transporter ses marchandises la nuit, on ne peut pas lui prétendre le confinement. Il est dans le chemin, il n'y a pas du monde, il n'y a pas de circulation, donc il ne cause de problème à personne. Comme ce monsieur-là que vous allez voir directement arrêté la nuit et auquel on a fait une amende inutile et ridicule selon moi. Regardez puis on en parle. وين رايح؟ وصاحب فين؟ وين مروان؟ دارك؟ فعلى بالك الحاضر الجسمي الصحي يبدا بالسبعة. حتى انا الله غالب علي وعلى الله والله غالب على كل مواطن. باتي نقاوس. باتي كاميون. هذه مش مشكلتي، مشكلتك انت. دير حسابك السبعة. قال الاجراء يبدا على السبعة ما نتحركش. اعطيني وثائق تاعك. سما ماكش ملتزم بالقرارات والماضي. لا ماكش ملتزم، مادام على بالك على السبعة. على السبعة، اسمح لي، مادام على بالك على السبعة. وراك ماشي تاع ماكش ملتزم. راك مخالف. معليش اعطيني وثائق تاعك. وهذا اللي كنت عنده البارح، انا ما بيتش عنده. بديت عنده علاه باطور ما عندوش عمره، ما عندوش يتبات. دير حسابك على السبعة ما تتحركش. هذه فايدة ليك انت. هاي فايدة ليك وفايدة لكل انسان. لا غالب راهي الخبز اشرب. لا غالب.
تمشي الخبزه ذاك الخبزه دي ما تنحقلهاش، ودي واش كاتب لك ربي، صحتك اولى وصحه المواطن اولى. كون نسقسيك انا على هذا الحجر الجزئي علاه ندير بالليل ما تعرفه، ممكن ما تتحركش بالليل كاع. عندك عليه معلومه؟ ما على بالكش؟ باسكو الفيروس هذا اصلا في الليل ينشر، يكون اكثر حيويه، اكثر نشاط، وينتشر في البروده والرطوبه والظلمه. ليه؟ ما ديروهاش على الباطل هاك في الليل. روما مولوفات لحقت السبعه صاي نلتزم، كاع السبعه نبات. عندي قرارات ومراسيم اداريه نلتزم بها ما نخالفهاش. والله شاف من هذه ما يجيش فينا نخدم. زير هيك انا راح ندير لك مخالفه ما تجيش تضحك. صاي زير ما في شيء. هكاش. Le discours fait par ce gendarme et les reproches qu'il fait à ce chauffeur démontrent bien que la gendarmerie n'a pas été instruite sur cette maladie. Et ce n'est pas de la faute du gendarme. Le pauvre, il a fait de son mieux. Il a dit ce qu'il pensait. C'est la faute des hauts responsables de la gendarmerie qui devaient instruire les gendarmes pour affronter cette situation qui est nouvelle pour eux. En plus de ça, ce gendarme n'est pas bien informé non plus sur le confinement. Le confinement est dans la ville, mais un chauffeur qui transporte de la marchandise la nuit, on ne peut pas l'obliger de confiner, surtout s'il transporte des denrées alimentaires. Les denrées alimentaires, on doit les transporter comme toujours durant la nuit. Parce qu'elles doivent être prêtes le matin pour rentrer dans les marchés. Donc je ne vois pas pourquoi il se les prise contre ce chauffeur qui, le pauvre, est déjà assez sanctionné par cette nouvelle loi sur le confinement. Alors que voulez-vous encore qu'il reste chez lui pour ne pas travailler? Qui c'est qui pense à lui? Est-ce que le gouvernement a pensé de rémunérer les gens qui vont être arrêtés de leur travail? Je ne l'ai pas vu et c'est en train de créer des problèmes immenses dans les îles. Regardez par exemple le confinement, qu'est-ce qu'il a causé à ces malades qui ne trouvent ni taxi, ni clandestin, ni chauffeur, ni police pour les ramener à l'hôpital. Regardez puis on en parle. باهي يروح لفرنسا فانو يروح يمشي 4 كيلومتر. هذوما الامكانيات اللي عندك. راكم تقولوا عندنا امكانيات، عندكم الشعر. هذوما امكانيات ليكم. هام امكانيات اللي عندكم. تبدل المرض ما كان لا طوموبيل لا تاكسيور لا كلونديستان. شوف المرضى. هام المرضى يجي يرفدوهم يعاودوا يردوهم. اللي عنده العرف ما كاين والو. اللي ما عندوش العرف يموت برا. على المباشر لايت. خلي الشعب يموت. خلي الشعب يموت. الله ينعلها. الله ينعلهم هذا الشعب. الشعب كنتوا قتلوا فيه بلا كورونا، كنتوا قتلوا في الشعب. عنده قلبه تهبطوا يمشي. باش ندير لفرنسا فانو دوك ندير 6 كيلومتر. شوف. موراك زيد. شوف الزوج. هي تبون. هذا هو تبون قعدنا كاع الامكانيات. الامكانيات ديالهم ليه؟ لجماعتهم. امكانيات هذه ليهم. ولجماعتهم. واللي عندهم الكتاب في الجزائر. وما الزوال يموت. يموت. هذه هي البلاد. الحقارين. عنده قلبه دوك يموت بلا كورونا يموت في الطريق. شوف لا ترونسبور لا يحزنون. واحد ما يديك يا رباح غلقوا عليهم الدنيا ما كان لا ريسورس ندب. اروح انا هاكل حبه والله ما يديك يخاف. بالدراهم وما في. وراهم امكانيات بان هبطونا شيخ كبير 95 سنه نهبطوه يمشي هكايا. نديه لفرونس فانو من الفابو فرونس فانو يمشي على قلبه. هادو هما التاويل اللي دايرينهم للشعب. انا متحكمين في الوضع، متحكمين في والو. نتوما والزيرو كيف غلق ليسونس، حبس طوموبيلات، حبس طاكسيات، ها والشعب راهو يموت.
الناس بيطار يجوز لك يقول لك روح لفرنسا مانو عندك قلبك روح لفرنسا مانو ابى تمشي ولا قلنا تجوزوا كان هذا المرض وما يشدوش السبيطار سبيطار كومبلي خرج يديروا خيم ديروا خيم كيما الصين وسد لي ديروا خيم كيما الصين راك تدوا العبره من الصين ديروا كيما الصين. والله mon cœur est en train de se déchirer. أقسم بالله إن mon cœur est en train de se déchirer. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Voilà, on fait des décrets, mais on ne pense pas à ces cas-là, qui sont certainement des dizaines. J'en ai d'autres vidéos que vous allez voir. C'est incompréhensible. Oui, nous sommes les responsables. C'est une heure de confinement, c'est la nuit, on a bien vu. Il n'y a pas une voiture de police qui part, il n'y a pas une ronde qui passe. Et pour voir ces gens-là, pour les secourir, ils doivent faire 4 ou 5 ou 6 kilomètres à pied pour aller dans un hôpital. Wallahi, on dirait qu'on est encore dans l'âge de la pierre. Et pourtant, on a eu des milliards qui ont été bouffés par l'Isaba. Qui ont été bouffés par l'Isaba. يا ودي حرام عليكم والله حرام عليكم من لا base jusqu'au sommet حرام عليكم. Je sais que la base de nos institutions c'est eux qui sont en train de subir le plus, je le sais. Le policier هو اللي راه subit, le gendarme, le pompier. Mais أخوتي هذه c'est une guerre contre un mal qui peut tuer des millions de notre peuple. Il faudrait le combattre. Et pour le combattre, il faudrait s'unir. C'est vrai. Je sais que vous n'avez pas le matériel qu'il faut. Je sais que on fait avec ce qu'on a. Moi, j'ai vu une vidéo d'un Américain, un soldat américain, je ne sais pas si c'est un commandant ou plus, et qui a vu qu'il y avait la crise des masques aux États-Unis, il s'est inventé son masque à lui-même. Allez-y sur Internet, vous allez le trouver. Donc on doit faire avec ce qu'on a en attendant que le matériel arrive. Le monsieur le ministre, il a dit qu'il va y avoir d'autres arrivées. Donc il faudrait qu'on fasse notre devoir. فأنت الشرطي مسؤول على هاد الناس. Et toi le gendarme مسؤول على هاد الناس. وانت يا البومبيي مسؤول على هاد الناس. Et vous, les ministres et le conseil des ministres qui a décrété la loi, ou si c'est le président qui a décrété la loi, il devait savoir qu'il y aurait eu ces cas-là. Ça c'est la moindre des choses. Quand on ferme toutes les portes, on ne peut plus entrer nulle part. Et des gens qui sortent de la maison, une femme qui doit accoucher. Ces messieurs-là qui sont malades et qui doivent se rendre à l'hôpital en urgence, qui c'est qui les prend en charge? Qui c'est qui les prendra en charge? Ces malades, ces femmes enceintes, ces blessés. Quelqu'un qui peut tomber, il peut se faire mal, il a besoin d'aller en urgence à l'hôpital. Qu'est-ce qu'ils vont faire 6 km à pied? C'est ridicule, non? Wallah, c'est ridicule. Ben, regardez maintenant la vidéo prochaine, la vidéo suivante. Il s'agit d'un confiné, une personne atteinte par le Covid-19, et il est confiné dans un lieu de confinement à Tlemcen. Je ne vois pas que c'est l'hôpital de Tlemcen, mais ça pourrait être. Il est à Tlemcen et il raconte des choses vraiment gravissimes. Non seulement, mais un confiné ne devait pas être dans la rue se faire filmer, il devait être à l'intérieur. Là, on voit bien qu'il est en face d'un centre ou de quelque chose où il y a des médecins, enfin des responsables de la santé, parce qu'ils sont habillés. Ils sont habillés en responsables de la santé. Je vois qu'il y a une ambulance, mais on lui dit rien du tout. Personne ne l'appelle, personne ne lui dit de retourner. Il dit qu'il est seul, qu'il est confiné, il n'a rien à manger, ou bien on lui ramène des trucs qui sont pas mangeables. Il n'y a pas de toilette, etc. Ça c'est grave, c'est gravissime, regardez. يخدم الجامع ماشي يخدم دابا حل
ماني حاجة. هي بنتي قلع. اسمع السي وزير الصحة، أنا هنايا في تلمسان، هاي هادي فرج هنايا تلمسان، الحجر الصحي، يا ما كان طوالات، ما كان وين تخلع. ما تقرب ليش يا قول له كلها طوالات. الماكله فريت اومليت دوك نصورها لك دروك وحباك عشان دروك نصورها لك. راها فيها كورونا وما كاش الدواء وما كاش المقابله. الطباء ما عندهمش الماتريال وما عندهمش الدواء او يخلصوا 4 دورو ما يقابلوناش، ما يقدوش يقابلونا. روح خلص الطباء، روح خلص الطباء، رواح منا تشوف. رواح 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 رواح. الناس تخدم بالشكاير تاع البلاستيك، تقول لنا نداوي كورونا، راكم تداوي والو. راكم عاطينها الخرطي كوستيمه والزريمه، ما كان والو. انت وزير الصحه وجراد يلبس كوستيمه نتاع الماتريال، هو التالي في الجزائر. يا عمر بن الخطاب كان يركب فوق بغلا ويضرب الامه، وانتايا تبون عندك الهليكوبتر مازال ما درتش على سبيطار. سمعتني؟ ما كان لا وين نخراو، ما كانش تا وين ناكلو. روح طلع تشوف حجر صحي، ما كان لا وين ندوزو، ما كان والو. راكم تهفوا في الشعب، وهاديك تقولوا ديروا فيديوهات تريكي، ما كان لا تريكي لا والو. هاو الصحراء هنا وهو اللي راه فيه كورونا. صايي هو اللي راه فيه كورونا. وحارمه عليا ما وحارمه ما غير متشاهد عليكم. كمان نقلعش 4 ريصان بطل الهضره ونخرج ما نقعدش في السبيطار. وهاد كورونا تحكي لي هذا الجيران راكم تداووا غير وحدكم. كوستيمه راح الكوستيمه وخلص 70 مليون وضرب بالكوستيمه. دي بي تي ما عندهاش السنه الثالثه وطبيب حياته هو يقرا تعطيوه 4 دورو باغي يقابلني، يا ما غاديش يقابلني. طلق. Eh bien voilà, mes chers concitoyens, et ce n'est pas le seul. Toujours à Tlemcen, je dis bien toujours à Tlemcen. Celui-ci, à ce qu'il paraît, je ne suis pas certain, mais c'est ce qu'on dit dans la vidéo, c'est un policier qui lui aussi est un confiné, qui est sorti de l'hôpital. À ce qu'il paraît, il a commencé à cracher partout dans l'hôpital, d'accord, pour créer la peur, pour semer la terreur, certainement parce qu'il s'est vu abandonné, parce que personne ne se rapproche de ces malades par crainte qu'ils prennent la contagion. Ça, on a entendu parler de cela. Il y a des médecins qui se sont pris des congés de maladie pour ne pas être en contact avec les malades, etc. Donc, regardez celui-là aussi, qu'est-ce qu'il a fait en pleine place publique à Tlemcen. La police qui l'entoure et lui avec une bouteille d'eau et plein de crachats qui menace la police de leur jeter ça dessus. Voilà, regardez-le et puis on en parle. خليه يهدر عاود. ايش خليه يهدر؟ الحاج اروح منا الحاج. فوتوا هاك فوتي منا راني توشكم بالماء. دخلها هكا في الامم ومدخلها. شوفي لا البابات بدل الشرطه بدل البابات. حتى هو بوليسي قالوا لي. يا عارفه بوليسي حتى هو بوليسي. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. On dirait qu'on est dans un film.
C'est incroyable. Si c'est un policier qui se comporte ainsi, ça veut dire qu'il est désespéré, qu'il est dans le désespoir total, qu'il se sent abandonné, qu'il se sent confiné comme un animal, qu'on attend sa mort, l'animal en agonie, qu'on attend sa mort. Wallah, c'est une situation qui fait pleurer. Moi, je me la prends pas avec lui, au contraire, si j'étais là-bas à côté de lui, j'aurais été très patient et compréhensif, parce que vraiment, c'est une situation qui brise les cœurs sensibles. Wallah, elle les brise. Wallah, elle les brise. Je me sens vraiment brisé depuis que j'ai vu ces vidéos. Et il y en a d'autres encore, mais je n'ai pas voulu remplir cette vidéo que de désespoir. Je voudrais créer un petit peu l'espoir entre nous, Inch'Allah. L'espoir, bien sûr, il faudrait que le gouvernement nous aide à construire cet espoir. Nous sommes en train de passer une période très difficile, soit pour la crise économique qui va encore battre son plein, soit pour ce coronavirus que, Inch'Allah, le bon Dieu l'éloigne de nous et l'éloigne du monde entier, Inch'Allah, parce que nous avons besoin d'un petit peu de respiration, d'un petit peu d'air pur à respirer. Nous sommes des êtres humains, nous sommes faibles. Il ne faut pas, Yakhouti, qu'on se la prenne avec les institutions, parce qu'ils ont un manque de moyens logistiques qui leur permettrait de travailler mieux et de servir mieux ce peuple. Donc il ne faudra pas se la prendre avec eux, il faudra être patient, mais surtout, il faut qu'on s'organise. Il ne faut pas qu'on compte sur l'État. L'État, ça y est, c'est terminé, on a bien compris que ses limites sont là, on les voit. Quand quelqu'un n'est pas capable de vous donner une chose, il ne pourra pas vous la donner, parce qu'il ne l'a pas, il ne la possède pas. Donc notre État n'a pas été entraîné dans les universités étrangères pour affronter une pandémie comme celle-ci. Il nous gouverne comme il peut. Il nous gouverne comme il peut. Parce que si on a choisi vraiment les meilleurs gérants d'un État que l'Algérie possède d'ailleurs, on n'aurait pas été dans ce domaine-là. Et puis Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a bien dit que comme vous êtes, vous serez gouverné. Si vous serez un peuple émancipé, un peuple moderne, un peuple développé, vous serez gouverné par des autorités, par une autorité développée, par une autorité capable. Mais si vous êtes des incapables, vous aurez des incapables au gouvernement. Il faut dire ça, c'est la vérité. Il ne faut pas se cacher derrière. Allah ghalib. Ils font ce qu'ils savent faire, ce qu'ils peuvent faire. Ils ne peuvent pas faire plus que ce qui leur est possible. Et puis en plus de ça, ils ont les mains liées parce qu'il y a dans le pouvoir actuel, comme depuis toujours, il y a des gens qui freinent le travail bien fait, qui freinent les actions bien faites, et voilà, et tout ça au détriment du peuple. Parce que ça ne peut pas durer cette situation. Allah subhanahu wa ta'ala, déjà il a commencé par le coronavirus. Oui, Allah, ce qu'il prépare encore par la suite. On a vu comment ça se passe ailleurs dans le monde. C'est une situation qui préoccupe, qui peut même sembler à une fin du monde. Donc il faut nous préparer à toutes les éventualités, Khouti, et surtout il faudrait nous unir. Il faudrait qu'au niveau de chaque quartier, on crée une organisation telle qu'on aura besoin de personne, sauf si on aura besoin d'aide financière que l'État devra débourser matériellement, bien sûr avec du matériel, mais à part ça, nous devons créer un comité de quartier, un comité de Dachra, un comité de village, d'accord, qui organise tout. Et quand je dis un comité, on ne va pas prendre les habituels vautours qui attendent ces situations-là pour en profiter. Il faudrait qu'on choisisse les meilleurs d'entre nous. Il faudrait qu'on choisisse les meilleurs d'entre nous, les plus intellectuels d'entre nous, ceux qui et les plus dignes de ces responsabilités d'entre nous. Donc il faudrait bien choisir et se préparer ainsi à gouverner nos quartiers, nos villes
et notre société en général, parce que si on la gouverne très bien à partir de la base, on sera gouverné très bien par le haut. Ça, cette organisation, on peut en discuter dans une autre vidéo, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faudrait s'organiser comme on s'est organisé automatiquement sans que personne ne nous enseigne durant le Hirak. Tout le monde a su prendre sa place, on a bien géré le Hirak, il y a eu le pacifisme, il y a eu le nettoyage, il y a eu des comités ils ont été créés ça et là, et ça a marché très bien. Le monde entier nous a applaudi, le monde entier nous a apprécié. Donc laissons le monde entier nous apprécier même dans cette peine qui est très grave, en faisant voir que nous, le peuple, on a géré notre situation, on a géré notre crise et on est sorti de cette crise vainqueur. Inch'Allah. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aidera. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Le bon Dieu peut nous aider si on a la volonté de bien faire, on a l'amour de notre patrie, l'amour de notre peuple, l'amour de Dieu, qui nous pousse à reconnaître que l'autre, le prochain, est comme moi-même. Et donc je dois l'aider et je dois m'organiser, m'unir avec lui afin de construire une société meilleure. C'est ça le meilleur Hirak aussi. C'est تغيير النفس. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Donc on doit individuellement apprendre cela. Apprendre que notre prochain est égal à nous-mêmes, que notre prochain a besoin de nous, que notre prochain a le droit comme nous voulons l'avoir nous-mêmes. Donc si on part de ce principe et on commence à nous unir dans nos quartiers, à partir de nos quartiers, wallahi on aura une société splendide. اللي راه باغي يحكمنا بقلبه وبالنية الصالحة et pas pour des intérêts personnels, ينجح معنا. Et celui qui veut nous gouverner avec des intérêts personnels et piller nos richesses, celui-là, il se trompe parce que le Hirak va renaître, Inch'Allah. Donc nous, on souhaite, avec ce qu'on a actuellement, avec nos responsables, d'aller vers l'avant et de sortir cette Algérie de ces deux crises, la crise économique et la crise du corona. Et je veux juste rappeler une chose à notre ministre de la Santé et à notre Premier ministre. Donc, ministre de la Santé, vous avez été face à un journaliste et une caméra avec un masque. D'accord? Et Monsieur le Premier ministre, vous êtes venu à Blida avec une tenue les plus sophistiquées, au moment où les médecins et les infirmiers n'en avaient pas. Ce geste-là, certainement, vous ne l'avez pas fait consciemment. Je pense que c'est ainsi. Vous l'avez fait pour vous protéger. Mais vous savez, le peuple regarde, voit et constate. Quand il voit qu'il n'a pas pour lui ce que vous êtes garanti pour vous, qu'est-ce qu'il peut dire? Je vous laisse réfléchir de vous-même. J'ai voulu vous rappeler ça juste pour vous dire que pour gouverner un pays, il faudrait savoir ce que c'est que le sacrifice et travailler durement pour le bien-être du peuple, pour construire la patrie et garantir une vie meilleure pour tous les citoyens. Malheureusement, je le dis bien, depuis des années, ceci n'existe pas. Les politiciens qui sont dans la prison, dans les prisons algériennes, prouvent que ceux qui travaillaient ne le faisaient pas pour le peuple, mais le faisaient pour leur famille et pour eux-mêmes. Et ça se déroule jusqu'à présent. Jusqu'à présent, ça continue, cela continue. On le voit clairement et bien. Ce peuple n'est pas aveugle. Mais alors, mes chers messieurs, quand on se sacrifie pour le peuple, quand on se sacrifie pour la patrie, quand on n'oublie aucun citoyen de ses droits, alors en Algérie, il n'y aura jamais plus, je dis bien jamais plus, une histoire comme celle que vous allez voir dans cette vidéo et qui est dramatique et que je conseille à ceux qui sont sensibles de ne pas la voir. Regardez-la et puis on en parlera après. السلام عليكم خوتي. هاي عندنا كهنايا، هذا الانسان هو اللي كيعيش في غابه،
عنده كونسير او دوكا موش قادر يتنفس، عنده 10 ايام ما كلاش. انا نعيطوا لي بومبي، عيطنا ل 30 عيطنا ل 10 عيطنا ل 14. رحنا للباراج قالوا لنا واش راكم ديروا برا، او مرمي في غابه عنده 10 ايام ما كلاش موش قادر يتنفس. كان هوسبيتاليزي في سبيطار. وين فاضل؟ روح وين كان؟ كان في مصطفى باشا. وطلعت له الدين 16 مليون ما حبوش يقبلوه، قالوا له حتى تجيب لنا 16 مليون باش نشدوك، وراه مرمي لهنايا ويرجع في الدم. شحال عندك ما كليتش محمد؟ 10 ايام ما كلاش، ما يقدرش ياكل. ماشي باسكو الماكله ما كاش، ما يقدرش ياكل. لازم في لوبيطال. ما باليش انا سيروم، هما على بالهم واش لازم يديروا. دوك يا خوتي اللي يشوف على باليش انايا، اللي يعرف بومبي، اللي يعرف حاجه، اللي يقدر يعاون، اللي يقدر يدير حاجه. رانا في سطاوالي وبعيد 100 متر على البراج. انا هنايا ما كاش. هاي لك نافونسي برك، هاي لك الدخله، هاو البراج لتحت، هاي لك البراج لتحت تاع لابوليس. يحوسوا العباد. كي هبطنا هضرنا معاهم قال لك انتم واش راكم ديروا هنايا؟ واش راح نقول لكم يا خوتي؟ هذا واش كاين. السلام عليكم. السلام عليكم خوتي. هاوليك خونا موح في ديسبونسير تاع سطاوالي. البارح جات لومبيلونس داتو، كي عيطنا لهم جاو داواه، ما حبوش يستقبلوه في مصطفى باشا. الدوسي تاعو راه في مصطفى باشا، الدوسي ديالو دركا راه في مصطفى باشا. تسمى اللي عنده معرفه في مصطفى باشا ولا اللي يقدر يعاونو في مصطفى باشا ولا عنده معرفه يعاونو، باسكو الدوسي تاعو راه تما راه في مصطفى باشا. كيفاش موح؟ من 2018 درت الدوسي بوزيت لتم حتى لدوك. من 2018 الدوسي تاعو حتى لدوك راه تما الدوسي تاعو. اللي عنده معرفه في مصطفى باشا هادي دوكا اضعف الايمان، اللي عنده معرفه مع سيرفيس كونسيري يخلوه لتما يروبوزي. باسكو هنا الديسبونسير ما يقدروش، هنا الديسبونسير راهم يديروا له سيروم، الماكله ما ياكلش. كيما قلت لكم البارح في الفيديو، الماكله ما يقدرش ياكل. يتسمى هاوليك هذه هي الماكله تاعو، سيروم ديسبونسير. تسمى اللي عنده معرفه يشوف لنا في مصطفى باشا. الدوسي تاعو راه تما. نعطيكم النيميرو تاع الدوسي كدا. هاوليك ديجا هاوليك تما راح عطاولو البارح داز عند طبيبه، عطات له اوردونونس. هاوليك الاوردونونس. هاوليك اسمو بختي ياك، بختي محمد. هاي ليك الدواء. انا راح نشوف له في الفارماسي الدواء. الدواء ما فتراه وغالي، الدواء تاعك غالي. هذا الانسان ما عنده وين يرقد. دوكا يخرجوه هنا الديسبونسير ما يقدروش يشدوه، يخرجوه ما عنده لا دار، ما عندوش. يتسمى لازم هذا الانسان لوكا ديالو لازم له معرفه، يروح في لوبيطال. والسلام عليكم. هكذا ما راك تسمع ما الدوسي تاعك. عندك نيميرو تاع الدوسي تاعك عندك النيميرو تاع الدوسي. عندك طبيب واحد الجزائر عنده. والبارح انا كي سقسيت السيد قال 16 مليون. 16 مليون ما كيفاش؟ ماشي باسكو ماشي الدوله ما 16 مليون. هذاك هضر لك على بريفي تاع بليده. هذيك هضرناها في الفيديو. هذيك صارت غلطه كي قال صاحبي باللي ديمونداو له 16 مليون. هذا قال لك تاع بليد، هذا بريفي تما ديمونداو له دراهم. وهذا الله غالب. هذا وين يحط راسو باش يرقد ما عندوش. كيفاش حبيتو يخلص هذا ويروح يخلص داو. المهم خوتي السلام عليكم. واللي يقدر يدير حاجه يديرها وربي يحفظكم. الله اكبر، ربي يرحمو يا اخو. هاوليك السلام عليكم. هاوليك المسؤول نتاع مصطفى باشا اللي قال لك انا ما ناكسبتيش، قال لك ما تاكسبتيش. هاوليك اللي ما تاكسبتيش وين هو عايش. او مات كي الكلب ومات كي الحيوان. هاوليك حيوان وما يموتش هكذا. هاوليك ذبحنا وعيطنا وقلنا وذبحنا وعيطنا. مات عادل، مات صبته ميت يا اخو. ما توشيه. هاوليك ما كاش اللي حوشت عليه. ذبحنا عيطنا، ما كاش اللي كان يتحتيه. فرحنا انا وصاحبي. ما توشيه.
ربي يرحمه. هذه هي، هذو هما المسؤولين، هذه هي الجزائر، هذه هي بلادنا. انسان هذا ماشي حيوان. طبيب تقول لي ما تخافيرش، يقول الناس عاونوه يا رب، هذا بنادم يقولوا لي ما تخافيرش. هاو مات كيف لك وين عايش. ها لك يا ربكم نقول لكم كاين انسان عايش كيما الحيوان، ادوه سبيطار يموت مسطور، ما عنده ني عائله ني والو، ادوه سبيطار يموت مسطور. ها وين هو عايش، شوفوا وين هو عايش. شوف يا اخو شوف اسمع يا شكون هو هنا؟ راح لابوليس، راح الباراج تاع لابوليس. البوليس انا ما نستعملهمش كاع انا. عيط 14 عيط 14 عيط 14 خلينا عيط 14. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. C'est un crime. Wallahi, c'est un crime. Dans un pays occidental, ceci s'appelle non-assistance à personne en danger de mort. L'État algérien est responsable de la mort de ce monsieur. Il est responsable, malgré qu'il avait certainement un cancer, comment dirais-je, aggravé, donc il était dans l'attente de la mort. Mais un SDF ne peut pas être laissé de cette manière, mourir comme un chien dehors. Comme un chien mourir dehors. C'est incroyable. Ça ne peut pas arriver dans un pays dit musulman, entre guillemets, dit musulman. Islam ماشي هذا الشيء. الإسلام بعيد على هذا الشيء. الإسلام بعيد على هذا الشيء. وبريء من هذه التصرفات. وبريء من هذه التصرفات. Il faudrait réfléchir. Réfléchir parce que vous allez tous un moment être comme lui, face à la mort. Et à ce moment-là, ce que vous avez fait de bien vous couvrira. Et ce que vous avez fait de mal vous fera trembler. Wallahi, kama tadinu tudan. Kama tadinu tudan. Tout le monde va passer par là. Et tout le monde va passer par la justice de Dieu. Mais malheureusement, vous n'en êtes pas conscient. Vous croyez que la vie matérielle va durer longtemps. Mais vous vous trompez. Qasaman billah, là vous vous trompez. Tout à son moment bien précis. Dawamul hal min al-muhal. Le bon Dieu, il temporise, mais il n'oublie pas. Inna Allah yumhil wa la yuhmil. Inna Allah yumhil wa la yuhmil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, juste pour conclure, je voudrais vous citer ce verset. Dans l'espoir que la conscience de ceux qui sont responsables de ce meurtre se réveille et se repentit à Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل إنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثير منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. صدق الله العظيم. Je vous laisse avec ça et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.